Phatar Hasteni Sikla Khowai Mangkwthwi Kotok Sorokjakkhe Mankha Shak Langmo Sajokjakkhe Romina Zakha Patimung Khowai Baijalbari Thane Bising Khobjak Sonkhala Hati Amchaio Patimani Koktamamani Police Patimathayop Thangai Mangkwthwi Tubai Khowai Hangko Shakhamnogo Horjaga Mangkwthwi Postmortem ni yagulo Nokluk ni yago Yapar Rejangnai O Patimungna Kitingi Police Kacha Mamla yago Nakha Tai Nacher Mungo Onkorka Tangai Oba Hega Thina Kalaicha Khainedi Nokluk ni Boro Tamshaka Chini Mangpiliwa घर मालिक के जानाइलाम घर मालिक आइलो घर मालिक के आमी एरपरे थानात गेलाम जा तीनोजन मिलिए थानात गेलाम जे এই সব ঘটনাটারে सूचना দিলাম আচ্ছা তার নাম কি তার নাম মোহাম্মদ আজাদ বাড়ি এমনে বিহার এমনে কোন জায়গা থাকেন আমরা সংখলা বয়স কত তার বয়স 35 হইব আর কি এমনি পুলিশে এই ব্যাপারে পুলিশে জানাইছেন নি সব জানা হয়েছে এটাই ঘটনা আর কিছু না কবে লাগছে এই কালকে রাতে কোন জায়গা দিছে ফাঁসি সংখলা রুমের ভিতরে কি কাজ করে লেপের কাজ করে নাম কি তা মোহাম্মদ আজাদ বাড়ি কোনানে বিহার বয়স কত 35 মানে আপনারা কোন সময় দেখছেন ঘটনাটা মানে আমরা তো থাকে অনেক দূর তো ফোন আইছে তো ফোন করে 6:30টার দিকে ফোন করেছে তো ফোনটা মানে শুনিয়া তারপরে আমরা লোক কাজে গেছে না ফট করে অটো একটা রিজার্ভ করে আয়া পড়ছে তো এরপরে থানা লগে আমরা লোক মানে যোগাযোগ করে তাই না যেমনি কইছে এমনি আমরা লোক করে এইখান পর্যন্ত আমরা আইছি কি করব ঠিক আছে बीवी के साथ खुलुमखा त्रिपुरा हस्तेनि जत लोकुरogno दिवाली के धनतेरास ने आनि हामजागमा देखा कामया फारो अचन साशा नाइथथक शालनरुगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबि फाइगा धनतेरास धन समृद्धि ऑफर नरमनिरा चक्क जामन सुलाय कटाल हलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय तो फरचेंगे रिजन 14 अक्टोबर इजिमी 25 अक्टोबर जोरा और रांसानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ सोनोगम ज्वेलर्स कोटर खाय जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रगबो नरक नुगुइ मानाय आमसत सिमिया को ते बकतमा का हम तंग को नरनि बागै सोनोगम ज्वेलर्स किसना डायमंड 25000 नि मानि पाइखे स्कूटी ते कार मननी सेबो तंगनाय जो तलुकुरनो धनतेरास ते दिवाली नि हमजमु याफारो ओ दिवाली ओ जतनि नकनको माइफां ते खलफां बाय कोप्लुं अंगि तंगतो अचन साशा शालनते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लोकुरogno हमजमु ते कबुंगु याफारो हामबाय